Došao je na red i ljimun. List se ne jede, to smo napravili grešku prošli put sa kruškom, tako da znate, ali ostalo je sve jestivo. Ja obožavam limun, moj omiljeni sladoled je od limuna. I moja mama kaže, ko još jede sladoled od limuna letom? Ja jedem sladoled od limuna. Pišite mi u komentara ako još iko od vas voli sladoled od limuna, ali to je meni omiljeni. Kao što sam rekla u prošlim videima, tagovat ću curu koja to pravi, ona iz Banja Luke i tako da ne morate pišete u komentarima odakle. Prvo ćemo da skinemo ovaj list, jer se on, kao što smo rekli, ne jede. S koje ćemo strane, prednje ili zadnje? Ja pravi limun. I osjeti se kao limun. Sladoled. Ima baš taj šmek. Ovo mi je omiljeni do sad. A joj je top. Ako volite kiselo i generalno, ako volite kiselo i sladoled od limuna ili kivija ili tako neke kisele stvari, ovo obavezno. Ovo obavezno, ovaj mi je omiljeni. Remek dijelo, bogam. Što je kiselo, top! Ja obožavam. Ne volim baš nešto čokoladu, ali zato kisele ovako stvari obožavam. Top, pišite mi u komentarima što iduće da probamo. Jagodu nemam, dakle imam naranđu, bresku, kokos i borovnica, evo, valjda ili šljiva. Nisam sigurna, ali probat ćemo. Pišite u komentarima što iduće da probamo.